Gordana, dobro jutro još jednom. Kakva je situacija? Da li je povećana prodaja lijekova i šta kažu farmaceuti? Da li se osjeća panika među građanima? Dobro jutro tebi i tvom sagovorniku. Dobro jutro kolege, još jednom, evo kao što ste i sami spomenuli, nalazimo se u jednoj od banjalučkih apoteka. Generalno zavladala je velika nestašica, prije svega zaštitnih maski, ali prije svega zbog sezonskog gripa, ali i sada pojave koronavirusa. Više o ovome saznaćemo od Nikole Štrbca, magistra farmacije. Nikola, da li je povećana potražnja određenih lijekova, vitamina, ali evo sada prije svega zaštitnih maski? Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Naravno da je pojačana potražnja, posebno kad su u pitanju zaštitne maske za lice. Mislim da o tome najbolje govori podatak da u ovoj apoteci konkretno nemamo na lageru zaštitne maske već neke 2 sedmice. A slična situacija je i sa ostalim apotekama i u našem gradu, ali i u ostalim gradovima u Republici Srpskoj. Također je situacija sa dezinficijencima i antiseptičnim sredstvima slična. Njih smo u posljednje 2 nedelje dobijali u 2-3 navrata, ali su količine bile jako male, tako da su ove zalihe nestajale za otprilike dan do 2. Kada možemo da očekujemo da će biti maske? Zaštitne maske očekujemo u toku iduće sedmice. Ono što bih voljela možda na neki način i da ti posavjetuješ naše građane jeste da maske ne bi trebalo da nose zdrave osobe. Naravno, u suštini te zaštitne maske ne mogu da nas zaštite od virusa, pa i ni od ovog koronavirusa. Ako i nose zaštitne maske, pa ljudi bi trebali da ih nose i mijenjaju svaka 2 sata otprilike, jer čim maske ovlaže više nisu upotrebljive i pogodna su podloga za razvoj drugih virusa i bakterija. Znači oni igraju ulogu u zaštiti samo kod osoba koje su već bolesne, tačnije da ne šire virus dalje prema zdravim osobama. Vjerujem da dolazi u vašu apoteku da se raspitaju o određenim preventivnim mjerama. Da li vi imate i koji su zapravo vaši savjeti kada oni dođu? Pa javnost je prilično dobro upoznata već sa svim preventivnim mjerama koje treba da sprovodi i naravno upoznati su putem medija, mada imamo i dalje upite u apoteci, što direktno, što putem telefona. Tako da naši savjeti su neki uobičajeni, a to su pojačane mjere lične higijene. To se posebno odnosi na često pranje ruku, kao i njihova dezinfekcija nekim sredstvom, najčešće na bazi razblaženog alkohola, često provjetravanje prostorija, održavanje prostorija, čišćenje i njihova dezinfekcija također, i nekih sredstava lične upotrebe s kojima najčešće u toku dana dolazimo u kontakt. Kada su u pitanju osobe koje boluju od nekih hroničnih oboljenja, i to posebno respiratornog trakta, za njih je savjet najbolje da što rjeđe napuštaju svoje domove, da također što manje smanje rizik od kontakta sa osobama koje imaju bilo kakav vid ili simptom prehlade i gripe i da izbjegavaju masovna okupljanja. Možemo slobodno reći da niste osjetili nekakvu paniku među njima? Još uvijek nismo, naravno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama.